बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए वीडियो लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे साथ नादिर बलोच साहब मौजूद हैं। इनको यूट्यूब की दुनिया में तहरीक लब्बैक के हवाले से एक्सपर्ट माना जाता है और हम देख रहे हैं कि अभी जो हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदा हुआ था उसकी डेडलाइन बड़ी करीब आती जा रही है। 20 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी कि तब तक हुकूमत जो है कोई बिल लाएगी पार्लियामेंट में और फिर उस पर फैसला करके फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के हवाले से हतमी कोई चीज़ जो है वो सामने आ सकेगी। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि सेनेट इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद भी कौमी असम्बली का जो इजलास है वो चल रहा है, लेकिन ऐसा कोई बिल जो है अभी पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। तो इस हवाले से भी नादिर बलोच से हम बात करेंगे कि ये क्या समझते हैं कि अभी तहरीक लब्बैक की नेक्स्ट मूव जो है वो क्या हो सकती है। लेकिन पहला जो मेरा सवाल है वो थोड़ा क्रिटिकल है। हम ये पूछेंगे कि क्या तहरीक लब्बैक का ये जो मुतालबा है कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें, क्या ये वाकई कोई एक ऐसा अच्छा मुतालबा है कि ये मुतालबा होना भी चाहिए कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें? मतलब इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अपना इमरान, एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता है जिसको मेरे ख्याल में हम मिस कर रहे हैं यहाँ पर। अल्लामा खादिम रिजवी साहब यहाँ फैज़ाबाद यहाँ धरना दिया था तो मैं मुसलसल कवरेज भी करता रहा, मौजूद भी रहा। अल्लामा खादिम रिजवी साहब जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो उन्होंने एक बात कही थी और वो बात थोड़ी सी आपको भी अपील करेगी। वो ये थी कि हमारा मुतालबा क्यों है, ये एक सवाल है। क्योंकि हम पूछते थे, उनसे सवाल करते थे कि आखिर इतना बड़ा आपने मुतालबा रखा है तो मामला क्या है। उन्होंने कहा देखें, फ़्रांस के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सरकारी सतह पर तौहीन हुई है। यानी कि अगर कोई आम फर्द करता, कोई उनका एक्टर करता, कोई उनका कोई और नुमाइंदा करता कि जिसका हुकूमत के साथ या कोई और ताल्लुक़ ना होता तो हमारा ये क़तअन मुतालबा ना होता। लेकिन क्योंकि एक सरकारी सतह पर तौहीन की गई है, एक सदर ने धड़ल्ले के साथ पूरी उम्मत इस्लामिया को चैलेंज किया है और किसी इस्लामी मुल्क में गैरत नहीं है कि उसका सरकारी सतह पर रिएक्शन दे या कम अज़ कम सरकारी सतह पर ऐसा रिएक्शन दे कि जिससे पता चले कि यार इन्हें गैरत ईमानी। ये उनका एक नुक्ता नज़र। कोविड की वजह से जो हमारे मुल्क की मईशत की हालत हुई है उसके बाद फ़्रांस उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने हमारे कर्ज़े जो डिले किए हैं, प्रायोरिटी पे उन्होंने हमारे कर्ज़े डिले किए हैं। मतलब हम उनके कर्ज तले दबे हुए हैं। इवन कि हमारे जो मुस्लिम ब्रादर मुल्क हैं यूएई और सऊदी अरब, उन्होंने हमारे कर्ज़े बाद में डेफर किए हैं, बड़े सोच विचार के बाद, अपनी कोई मफाद देखा है उन्होंने। लेकिन फ़्रांस वो मुल्क था कि जिसने पहले ही उन्होंने जो है हमारे कर्ज डेफर कर दिए। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत इस तरह का स्टेप कैसे ले सकती है? हुकूमत ले सकती है, नहीं ले सकती, हुकूमत का काम है हम बतौर जर्नलिस्ट उसको हम यानी कि उसको चेक कर सकते हैं। ये सवाल आपका जो है मेरे ख्याल में तहरीक लब्बैक की क़यादत से ज़्यादा हम जायज़ा ले सकते हैं कि आया कि वाक़ई सरकारी सतह पर इमरान खान साहब ने बड़ा यानी कि इस पर इनिशिएटिव लिया, ठीक है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मामले पर उठाया मामला, इस्लामोफोबिया पर बात की। और लेकिन रिसेंटली ओआईसी में भी इस्लामोफोबिया का डे मनाया गया। हाँ, इस्लाम ये मतलब है कि हुई है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये जो है इसका सफ़ीर को वापस भेजना चाहिए। और जहाँ तक मेरी इतलात ये हैं कि सफ़ीर साहब अगले चंद हफ्तों में या मुमकिन है कि वो जा चुके हैं। तो इसको हुकूमत एज ए क्रेडिट लेकर कोई सिलसिला करके जनाब सफ़ीर साहब वापस चले गए हैं और हमारी ये मूव जो है वो कामयाब हो गई, इसको कोई सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब हो सकता है कि सेकंड इन कमांड जो है उससे आप अपने सफारत खाने का जो है मामला चलाएं, जैसे हमारे अभी इंडिया के साथ चल रहे हैं कि वहाँ पे हमारा हाई कमिश्नर नहीं है, लेकिन जो और इमरान आपके सवाल का देखें, एक सवाल का जवाब ये भी है कि अगर ये मुतालबा जायज़ नहीं है तो हुकूमत ने तस्लीम क्यों किया, मुज़ाकरात क्यों किया और ये क्यों कहा कि हमें इतना वक्त दिया जाए, हम पेश करेंगे कौमी असम्बली में। ये तो फिर हुकूमत को चाहिए था ना कि वो इस पर बात ना करती। लेकिन एक बात असूली तौर पर उनकी है कि सरकारी सतह पर इनको जाना चाहिए। अब नहीं भेजते तो वो तो आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 17 दिन बाकी रह गए। तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़यादत ने फैसला कर लिया कि आप कह रहे हैं कि वो तो आ रहे हैं, मतलब ये 14 तारीख को तो रमज़ान अल मुबारक शुरू हो जाएगा, तो वो रमज़ान में आके यहाँ पे फैज़ाबाद में बैठेंगे। देखें, इसके ऊपर शुरा का इजलास तलब किया गया। जब जैसे ही ये मोहलत ख़त्म होगी ना, उनकी शुरा एक पूरा एक सिलसिला, एक फ़ैसला करने की, एक मतलब समझे कि उनके कौंसल समझ लें कि तंजीम के दरमियान, तहरीक के दरमियान वो इसका फैसला करेगी कि नेक्स्ट वो रमज़ान के बाद जाते हैं, कब जाते हैं, ये उन्होंने फैसला करना है। अच्छा, मुझे अब ये तो आपने वैसे बता दिया है कि अब उनकी शुरा ने फैसला करना है कि कब वो कैसे उन्होंने जो है इस हवाले से मूव करनी है। एक और बड़ी अहम चीज़ जो मैं गया था लोधरा, वहाँ पे साद रिजवी का भी बड़ा विज़िट हुआ और मैंने देखा कि वहाँ की जो यूथ है वो बड़ी एफिलिएट हो रही है। जैसे
کوئی 2008-7 میں میں نے دیکھا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح سے یوتھ کی افیلیشن ہوتی تھی تو اب وہ سعد رضوی کے ساتھ بھی اس طرح سے لوگ جڑ رہے ہیں. تو 2023 میں پنجاب میں یا ساؤتھ پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تحریک لبیک کوئی خاص اس طرح سے پارلیمانی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی؟ دیکھیں ابھر کے وہ سامنے آ چکی ہے. 2018 کے الیکشن میں تقریباً 22 لاکھ ووٹ لے کے وہ تیسری بڑی قوت سامنے بنی ہے. ایم ایم اے کی 6-7 دینی جماعتیں ہونے کے باوجود اتنا ووٹ اکٹھا نہیں کر سکیں اور وہ اکیلے جماعت ہو کر پہلے الیکشن میں وارد ہو کر انہوں نے جو ہے آپ کو 22 لاکھ ووٹ بھی دکھایا ہے. سندھ میں 3 ارکان بھی منتخب کرے ہیں. اب جو بحث چل رہی ہے نا وہ یہ چل رہی ہے کہ کہیں یہ آگے کسی اتحاد میں اہم کردار ادا نہ کرے یہ جماعت. پنجاب آپ کو پتا ہے کہ پنجاب میں سب سے 75% ان کا ووٹ جو اگر آپ ٹوٹل سے 22 لاکھ کا نکالے تو 75% جو ووٹ ہے وہ پنجاب سے ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے مرکزی وفاق کے حکومت کے ساتھ. یہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. یہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ آنے والا وقت طے کرے گا. اور اس والے سے مختلف تجزیہ کار کالم بھی لکھ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ میں بھی چھپا ہے شاید اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو دیکھیں اگر پی ٹی آئی سفیر کے والے سے کوئی اچھی موو کر جاتی ہے تو ان کا امکان موجود اعتماد ڈیولپ ہو جائے گا. اور اگلے الیکشن میں کیونکہ جو پہلے ایک جماعت اسلامی ایک رول پلے کرتی تھی کہ وہ پنجاب میں کافی ان کا ہلکا تھا, بڑے ووٹ لیتے تھے, اب جماعت اسلامی تو زیرو ہوتی جا رہی ہے. ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. بالکل. اب یہ پچھلے 2 الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ قاضی حسین احمد کے بعد جماعت اسلامی وہ جماعت اسلامی نہیں رہی جو کیونکہ یہ اپنا نیا ووٹر ایڈ نہیں کر سکے. اب تحریک لبیک کی یہ خاص بات ہے جو اس دن میں نے لڑکوں کا جوش دیکھا ہے کہ رات کو 11 بجے صرف سعد رضوی نے وہاں سے گزرنا تھا اور لوگ رکشے کا بھر کے جا رہے ہیں, کوئی کیری ڈبوں پہ جا رہے ہیں اور کہ ہم نے جی سعد رضوی کے جلسے میں جانا. تو ان کا ایک نیا ووٹر ایڈ ہو رہا ہے جیسے تحریک انصاف کا کوئی 15-20 سال پہلے ہو رہا تھا. تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ الیکشن جو ہے یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ اگر عمران خان کسی طریقے سے ان کے ساتھ اتحاد کر کے چلتے ہیں, ان کو راضی کر کے چلتے ہیں. اب یہ ایک بڑا پریشر گروپ تو ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی اسٹریٹ پاور ہے کہ یہ کسی بھی وقت آپ کے ملک کا کوئی بھی کونا بند کر سکتے ہیں. تو ایک فائنل کویسچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر ان 20 تاریخ تک یہ نہیں ہوتا, حکومت کی جانب سے کچھ سامنے نہیں آتا, تو فرسٹ سٹیپ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فرسٹ سٹیپ وہ کیا کریں گے؟ مجھے یہاں پر ان کے پاس 2 آپشن نظر آئے کہ 2 آپشن پہ یہ کام کر رہے ہیں. جو میں نے ان کی گفتگو, ان کے بیانات اور ان کی جو چیزوں کو سمجھتا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ کوئٹہ دھرنا ہوا تو اس کے بعد پورے ملک کو جام کیا گیا, اس طرح کا آپشن بھی موجود ہے کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کریں, ہم پورے ملک کو جام کریں اور اس کے بعد جو ہے حکومت کو جو ہے پریشر ڈال کے ان کو اپنے مطالبات پر لایا جائے. دوسرا وہی طریقہ ہے جو روایتی طریقہ ہے ان کا, جو علامہ خادم رضوی صاحب نے جس کی بنیاد ڈالی کہ لاہور سے لانگ مارچ کریں, گجرات, گجرانوالہ, جہلم, یہ اچھا مزے کی بات ہے جس طرح نون لیگ کی ان پاکٹس میں ایک اچھا ووٹر ہے, اسٹرینتھ ہے ان کی بھی ان علاقوں میں. کیونکہ میں نے جب لاسٹ دھرنا جن لوگوں نے فیس کیا, جن لوگوں نے اتنی بدترین شیلنگ ہم نے دیکھی, بالکل وہ دونوں دھرنے میں نے بھی کور کیے ہیں. ان میں اکثریت جو لوگ جنہوں نے علامہ خادم رضوی کے ساتھ وفا کی نا, سمجھے کہ جنہوں نے کھڑے رہے, وہ میں نے دیکھا کہ ان پاکٹ سے زیادہ وہ یہ پٹی تھی پوری, یہ والی پٹی ہے. تو ابھی ہم اس حوالے سے میں نے شیخ رشید صاحب کو بھی کچھ کویسچنز بھیجے ہیں کہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ ختم ہونے والی ہے, تو اب حکومت کا کیا لاہ عمل ہے. اگر ان کا رسپانس آ جاتا ہے تو اس پر ہم ایک نئی ویڈیو کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ.